U današnjem videoradu otkrivamo malo poznati srpski automat Zastava M97, koji predstavlja varijantu izraelskog mini Uzija u varijanti M97K sa cevi od 6,5 inča ili Uzija u varijanti M97 sa cevi od 8 inča. Na osnovu potreba specijalnih jedinica Vojske i policije, Vojni savet Vojske Jugoslavije i 1993. godine doneo odluku o započinjanju radova na konstrukciji novog domaćeg automata za popularni pištoljski metak 9x19 mm Parabellum. Vojno-tehnički institut iz Beograda predložio je razvoj oružja zasnovanog na izraelskom automatu Uzi i mini Uzi, oružje koje je konstruisao major izraelske vojske Uziel Gal 1950. godine. Konstruktorski tim Vojno-tehničkog instituta na čelu sa diplomiranim inženjerom Vase Andonovskim i Milovanom Todorovićem je dovršio projekat svog rešenja automata u kalibru 9x19 mm, koje nije mnogo odstupalo od Uzija kao osnovnog uzora. Domaći automat je razvijen u dva modela, M97 standard sa preklapajućim kundakom dužine 370 mm i kadencom od 850 metaka u minuti i M97K, odnosno kratki, za skriveno nošenje bez preklopnog kundaka dužine cevi 305 mm i kadencom od 900 metaka u minuti. Prema dostupnim podacima, kadenca originalnog izraelskog oružja je 600 metaka u minuti, a hrvatskog Aero automata je 650 metaka u minuti. Inače, Hrvatska je početkom 1992. godine proizvela svoju kopiju izraelskog automata Uzi, strojnicu Aero, proizvod kompanije Arma Grupa, koja je uvedena u naoružanje hrvatske vojske u broju većem od 500 komada. Izrada prototipova za potrebe ispitivanja u tehničkom opitnom centru kopnene vojske prepuštena je Kragujevačkoj Zastavi. Danas je teško reći da li je uticaj na opredeljenje da se u SRJ Jugoslaviji za novi automat kopira rešenje Uzija, jer je to uradila i susedna Hrvatska, koja je još 1992. godine iz Izraela nabavila licencu i u zagrebačkoj firmi Arma Grupa započela serijsku proizvodnju oružja pod nazivom Aero. Nešto kasnije u Hrvatskoj je usvojena i proizvodnja smanjene varijante takozvani mini Aero. Domaći automat je radio na principu slobodnog trzanja zatvarača. Upaljivanje se vršilo iz zatvorenog položaja zatvarača, metak u ležeštu cevi, zatvarač u prednjem položaju, udarni mehanizam zapet, čime se dobilo na preciznosti i sigurnosti pri upotrebi i rukovanju. Na oba modela je predviđena opcijona ugradnja prigušivača pucnja 9 mm P9 M97 i laserskog obeleživača cilja OCL-9. Prigušivač pucnja je smanjio nivo buke za više od 20 decibela, a istovremeno je dovodio do disperzije zvuka i vršio ulogu skrivača plamena, što je otežavalo otkrivanje položaja strelca u dnevnim i noćnim uslovima borbe. Efikasan domet u dnevnim i noćnim uslovima gađanja je iznosio 150 metara. Za gađanje iz automata koristio se metak kalibra 9x19 mm sa običnim zrnom FMJ, prigušivački, subsonični i manevarski metak. Prilikom korišćenja manevarske municije na ustima cevi se postavljao pojačnik trzanja. Domaći automat kalibra 9 mm M97 se sastoji od cevi sa navrtkom, sanduka, poklopca, zatvarača, udarača sa udarnom iglom, usadnika sa mehanizmom za okidanje, kočenje i regulatorom paljbe, odbojnika sa povratnom udarnom oprugom, obloge sa ugrađenim laserskim obeleživačem cilja OCL-9 i okvira. Kompaktna varijanta je domaćeg automata kalibra 9 mm M97K je umesto obloge imala prednji rukohvat i ugrađeni laserski obeleživač cilja. Svi delovi obe varijante su bili međusobno zamenljivi, osim cevi, sanduka, obloge i poklopca.
Na prednjem delu sanduka nalazio se prednji nišan sa mogućnošću podešavanja po visini i pravcu, dok je zadnji nišan bio preklapajući, podesiv za daljine 75 i 150 metara. U usadniku su smešteni mehanizam za okidanje, regulator paljbe, utvrđivač okvira i kočnica za pinjače, koja je obezbeđivala kočenje mehanizma za okidanje u svim položajima regulatora paljbe, ukočeno, jedinačno i rafalno. Tek kada bi kočnica bila pritisnuta uz rukohvat, obarača se mogla povući, osloboditi udarač i izvršiti opaljenje. Istovremeno, kočnica je sprečavala mogućnost samo opaljenja. Automati kalibra 9 mm zastava M97 i M97K su na završnim ispitivanjima i testiranjima u tehničkom opitnom centru zadovoljili sve uslove funkcionalnosti i bezbednosti pri upotrebi, zahteve za tačnost i preciznost gađanja, kriterijume pouzdanosti i izdržljivosti delova, mehaničke i balističke karakteristike i karakteristike izdržljivosti na uticaj okoline. Uprava za planiranje i razvoj J5 i Uprava bezbednosti su od balističara Vojno-tehničkog instituta Zorice Subotić, Predraga Cerovića i Milovana Todorovića zatražili da uporede i ispituju varijante M97 i M97K kako bi se zbog ekonomskih razloga objedinila oba rešenja u jednom, pri čemu bi se očuvale ostvarene tehničke karakteristike. Navedeni tim Vojno-tehničkog instituta je na osnovu dobijenih karakteristika sistema oružja i municija izvršilo analizu moguće optimizacije dužine cevi. Na bazi teorijske metode koja je pokazala visoko slaganje sa eksperimentima, u finalnom radu izveštaju, dužina cevi kao faktor preciznosti kod automata 9 mm M97 i M97K predloženo je da se u automat kalibra 9 mm M97K ugradi cev dužine 184 mm, odnosno za 21 mm kraća od one na automatu M97, ali je na kraju ona iznosila za kompaktni model M97K svega 168 mm. To je značilo da je ukupna dužina modifikovanog automata 9 mm M97K iznosila 305 mm. Srpski automat kalibra 9 mm M97 je konačno 2005. godine usvojen u naoružanje Vojske Srbije i Crne Gore od 8. juna 2006. godine samo Vojske Srbije, a namenjen je pre svega specijalnim jedinicama Vojske i policije, kao i opremanju posada borbenih vozila u kopnenoj vojsci, mornarici i vazduhoplovstvu.